Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, insyaallah kita akan mendengarkan mau'izah dari Syekhina, dan kami berharap kepada antum untuk menyimak dengan baik, mencatat perkara-perkara yang penting, karena insya Allah tidak hanya untuk kita, manfaat ini bisa kita sampaikan kepada yang lainnya. Kemudian kami berharap dirapikan duduknya, yang kurang rapat agak maju supaya nanti tidak mengantuk. Apabila ada yang merasa mengantuk, dipersilahkan nanti meminta izin, mengangkat tangan untuk mengambil air wudhu, dan diminta yang lainnya mengingatkan. Mohon maju ke depan, yang kepada Syekhina, tafadhal masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Ayyuhal ikhwatul kiram, innal mawa'id لها في الإسلام مكانة عظيمة ومنزلة كبيرة، فبالمواعظ صلاح البلاد والعباد، وزكاة الأنفس، وطهارة الأرواح. Beliau hafizahullah ta'ala telah memberikan kepada kita perkataan yang indah. Sesungguhnya agama Islam, agama yang di dalamnya berisi tentang nasihat, peringatan, dan juga di dalamnya mengandung nasihat, ancaman, dan yang semisal dengannya. Di dalam nasihat memiliki kedudukan yang tinggi dan besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Islam mendudukkan nasihat, mau'id, sebagai sesuatu yang besar, karena di dalam mau'id ada perkara yang bisa merubah ruh, jiwa menjadi lebih baik, menjadi mengerti tentang hakikat untuk apa mereka diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa a'zam ma yaj'al an-nas yanqaduna li amrillah, yaqumun bil wajibat ويتركون المحرمات، المواعظ. فإن الإنسان إذا خاف من الله وكان عنده رجاء في الله فإنه ينقاد لأمر الله، ولكن إذا ضعف خوفه وقل رجاؤه فإنه يكثر من الذنوب ويكثر من المعاصي. Sesungguhnya peringatan-peringatan, ancaman-ancaman bisa menjadikan jiwa seseorang tumbuh rasa takutnya kepada Allah Ta'ala, besar harapannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tumbuhnya semangat mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena mereka takut ketika melakukan dosa-dosa. Di dalam dosa ada ancaman yang besar dari Allah Ta'ala. Maka jiwa yang sedikit rasa harapnya kepada Allah, kecil rasa takutnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan semakin mudah terjatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما نزل من الآيات في الجنة والنار، ولو نزل الحلال والحرام ما استجاب الناس. أول ما نزل الجنة والنار فيها تخويف، ثم جاءت الأحكام. وأنت إذا رأيت الإنسان الذي يوعظ ويكون في قلبه خوف هو الذي يأتي يسأل، ما يحتاج أن تتعلم، هو يأتي يسأل يقول ما حكم كذا، ما حكم كذا، لأنه يكون في قلبه خوف أن يخالف أمر الله. Aisyah radhiyallahu ta'ala menyebutkan bahwa ayat-ayat yang diturunkan pertama kepada manusia, di antaranya perkara-perkara yang berkaitan tentang ancaman, tentang surga, tentang neraka,
tentang perkara-perkara yang menyangkut perkara yang halal dan perkara-perkara yang menyangkut perkara yang haram, kemudian berkaitan tentang hukum-hukum. Jika seseorang diingatkan tentang sesuatu hukum, apakah ini halal, apakah ini haram, mereka menjadi takut kalau mereka itu menyelisihinya karena ada ancaman dari Allah Ta'ala. ولهذا تلاحظ أن الأحكام الشرعية تربط بالمواعظ في القرآن وفي السنة. فمثلا الصلاة كيف جاء الوعيد في من يترك الصلاة، موعظة ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وهكذا جاء في الصيام أنه الصائمون لهم باب في الجنة اسمه الريان. وفي المقابل رأى النبي عليه الصلاة والسلام أناس معلقين في نار جهنم من عراقيبهم مؤخرة القدم مشققة أجداقهم. قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فالأحكام الشرعية ارتبطت بالموعظة حتى يقوم الناس بها ويؤدونها. Maka beliau menyebutkan hafizahullah ta'ala bahwa hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalamnya mengandung mau'izah, nasihat, ancaman, peringatan yang bermanfaat bagi jiwa. Di antaranya hukum-hukum seperti tentang salat, bagaimana ancaman bagi orang yang meninggalkannya, bahkan orang yang mengerjakan salat sekalipun. Wailul lil musallin misalnya, celakalah orang-orang yang salat, orang-orang yang lalai dalam salatnya. Seperti orang yang meninggalkan puasa, tentang orang-orang yang mereka sepeninggal orang-orang yang sebelumnya telah meninggalkan dan meremehkan salat, atau perkara mereka yang meninggalkan saum. Nabi SAW pernah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ancaman orang yang meninggalkan puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menggantungnya di dalam api neraka pada bagian bawah kakinya sehingga terbakar tubuhnya. Ini semua menunjukkan tentang isi daripada agama ini, mau'izah, memberikan perkara yang bisa melembutkan hati seseorang. ولهذا بعض الدعاة يشكو ويقول نحن ننصح من فوق المنابر ونتكلم ولكن ليس هناك استجابة من الناس. والسبب عدم الاستجابة سواء من الأبناء أو من الناس أو من الزوجة قلة المواعظ. لو وجد المواعظ في قلوب الناس لاستجابوا، لكن لما قلت المواعظ ما يحصل استجابة، يحصل رد، يستمعون ثم لا يعملون لقلة الخوف من الله في قلوب الناس. Banyak di antara para du'a mereka mengeluhkan ketika mereka menyampaikan di atas mimbar perkara-perkara yang akan mereka sampaikan atau telah mereka sampaikan dari urusan agama, tapi mereka menjumpai banyak di antara manusia tidak menjawab panggilan ini, tidak memenuhi dakwah ini, tidak mendengarkan dengan baik dakwah ini. Mereka sampaikan kepada teman, mereka sampaikan kepada manusia, kepada istri, kepada anak-anak. Mereka mendengarkan, tapi banyak di antara mereka tidak mau mengamalkan. Ini sebabnya karena sedikitnya mau'izah. Sedikitnya di antara mereka mengerti tentang ini, tentang ancaman, tentang pentingnya nasihat. Dan sedikitnya rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena sedikitnya nasihat yang disampaikan kepada mereka tentang ancaman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. ولكن مما ننبه عليه أن المواعظ لا تكون كل يوم، لا تكون المواعظ في كل يوم، إنما يكفي في الأسبوع مرة. فقد كان ابن مسعود يعظ أصحابه في يوم الخميس، فقالوا يا ابن مسعود لو زدته غير يوم الخميس تضيف يوم. فقال ابن مسعود ما يمنعني إلا أن رسول الله كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. فالمواعظ ليس كل يوم ولكن بالأسبوع مرة، بالعشر مرات مرة، تذكرة. Akan tetapi yang perlu diketahui, mau'izah tidak mesti setiap saat, tidak mesti setiap hari. Mungkin cukup bagi satu kaum seminggu sekali, atau diberikan senggang waktu antara yang satu dengan yang lainnya.
Seperti Nabi SAW dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, bagaimana para sahabat bisa mendapatkan pembinaan dengan baik dari Nabi SAW. Sungguh Nabi memberikan mawaid 1 minggu 1 kali, mungkin setiap 1 subuh dalam 1 minggunya, atau mungkin 3 hari sekali. Kadang Nabi SAW memberikan 1 minggu 1 kali di pagi hari tentang mawaid kepada para sahabat, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud menjelaskan tentang hal ini, dan itu merubah keadaan hati para sahabat. Tidak seperti keadaan orang seperti masa sekarang. Mungkin mawaid itu terlalu banyak, justru mereka merasa bosan dengannya. Adapun yang terakhir ini tambahan dari kalimat saya. واليوم بإذن الله نقف مع موعظة نتذكر بها الموت ولقاء الله والخروج من هذه الحياة الدنيا. لعل الله أن يرقق قلوبنا وأن نقبل على طاعة الله أكثر مما نحن فيه. Di antara mawaid, yakni mengingatkan manusia tentang kematian, tentang keluarnya ruh dari jasad manusia, tentang kehidupan setelah kehidupan di dunia. Mudah-mudahan dengan mengingatkan hal yang seperti ini bisa menjadikan lembutnya hati kita, bisa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. أيها الأخوة الكرام، الموت حقيقة لا مفر منها، ولا يستطيع أحد أن يهرب من الموت، بل نحن في كل يوم نقترب من الموت، ما نبتعد. نحن في كل يوم نقترب، وفي كل ساعة نقترب من الموت. ولذلك قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه تهربون فإنه ملاقيكم. يعني معنى ملاقيكم الموت أمامك، ما هو خلفك. أنت تجري هارب من الموت وأنت بحقيقة تقترب منه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Maka ikhwati rahimanillah, tidak ada satu manusia pun yang bisa menjauh dari kematian. Tidak ada satu manusia pun yang tidak akan bertemu dengan kematian. Bahkan sejatinya setiap orang dirinya berjalan mendekat kepada kematian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, katakanlah hai Muhammad, apakah mereka terhadap kematian ingin lari darinya? Bahkan sesungguhnya mereka akan mulaqikum. Kalian akan bertemu dengan kematian ini. Kematian akan menjumpai kalian. Makna menjumpai kalian, kalian berjalan semakin dekat kepada kematian, bukan semakin menjauh dengan kematian. وهذا الموت أيها الأخوة الكرام الذي لا مفر لنا منه ليس ببعيد، بل إن هذا الموت قريب جدا جدا. لربما ونحن الآن جلوس ممكن واحد يسقط ميتا من المتكلم أو الحاضر، ولربما يكون معنا موعد مع الموت في هذه الليلة. قد يكون عندي أنا موعد في قضاء الله وقدره أنني هذه آخر ليالي عمري، وأنني في هذه الليلة سأكملها في القبر. أو قد يكون واحد من الحضور الذي يستمع الآن قد يكون معه موعد مع الموت في هذه الليلة. الموت قريب جدا ليس ببعيد. Kematian bukan jauh dari setiap kita. Kematian sungguh sangat amat dekat dengan setiap kita manusia. Jika seandainya kita melihat atau ketika duduk kita memikirkan tentang kematian, di paginya tentu kematian tidak mungkin jauh darinya, mungkin di malam harinya. Manusia yang mengingat kematian di malam harinya, memikirkan tentang kematian di malam harinya, sungguh dia akan mengetahui bahwa mati sangat amat dekat dengan setiap mereka. Tidak terkecuali saya dan juga Anda. Kita semua berjalan mendekat kepada kematian. Kalimat yang terakhir ini tambahan dari saya. ولهذا أيها الأخوة الإنسان العاقل هو الذي يكثر من ذكر الموت ويستعد له. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أكيس الناس؟ معنى أكيس يعني أعقل الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: أكيس الناس أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم له استعدادا، أولئك الأكياس. يعني الذي يكثر من ذكر الموت
ويستعد للموت ويتهيأ للموت، هذا هو أعقل الناس وأذكى الناس. Kadang mungkin kita berpikir, siapa sebenarnya orang yang paling berakal, yang paling cerdas? Mungkin kita menyangka kecerdasan itu orang yang paling banyak menggunakan pemikirannya tentang dunia. Tapi Nabi SAW sungguh memberikan nasihat kepada kita ketika beliau ditanya, siapa yang disebut dengan aqyan nas? Orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar. Maka Nabi SAW menyebutkan orang yang paling cerdas, orang yang lebih banyak mengingat mati, bersangatan keadaannya memikirkan tentang kematian dan persiapan untuk mati. Ini orang yang cerdas, mengerti tentang apa hakikat hidupnya dan kemana dia akan berjumpa dengannya. وذكر الموت أيها الإخوة يجعل الإنسان يستعد ويعمل للآخرة، وإذا غفل الإنسان عن الموت انشغل بالدنيا ونسي الآخرة. الإنسان إذا تذكر الموت دائما يكثر من الأعمال الصالحات، يسارع بالتوبة ما يؤخر. أما الذي ينسى الموت يؤخر العمل الصالح ويؤخر التوبات والعياذ بالله. Manusia dua keadaannya. Mereka yang banyak mengingat dunia tidak mungkin banyak mengingat kematian. Mereka yang banyak mengingat kematian, maka mereka lah orang-orang yang akan bersegera dengan taubat, bersegera menuju Allah Ta'ala dan amal saleh. Tapi manusia yang sedikit persiapannya untuk kematian, mengingat kepada kematian, maka dia adalah manusia yang jauh dari mengingat Allah Ta'ala, jauh untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, jauh dari beramal soleh kepada Allah Ta'ala. Maka camkan baik-baik ikhwati rahimaniyatullah, keadaan manusia itu dua, banyak mengingat mati lalu beramal soleh, lalu bertobat kepada Allah. Orang yang jauh dari mengingat mati, dia akan mengakhirkan taubat. Jika dia mengakhirkan taubat, maka sedikit amal solehnya. Ayuhal ikhwatul kiram, al-maut law tala az-zaman bina, law tala az-zaman 100 سنة من اليوم لن ترى واحد منا لا كبيرا ولا صغيرا يمشي على وجه الأرض. لو طال الزمان 100 سنة سنكون جميعا من أهل المقابر، وسيكون على وجه الأرض يعيشون في هذا المكان الذي نعيش فيه جيل آخر وناس آخرين سيمرون على قبورنا ويقولون هذه قبور الآباء والأجداد، ونحن سنكون كلنا من أهل القبور إلا من أراد الله به زيادة عمر على ذلك. Ikhwati rahimanillah, dia menyebutkan kalau seandainya waktu yang jumlahnya cuma sedikit, katakanlah 100 tahun atau yang semisal daripada itu, kemudian manusia meninggal dunia, kemudian datang kaum yang lainnya, mereka pun akan memandang dan mengunjungi kubur-kubur kita. Intinya beliau mengingatkan apa ma'udah yang bisa kita ambil darinya. Walhasil, ya manusia semua akan mati. Imam manusia memujinya, imam manusia mencelanya. Ini kubur nenek kita, ini kubur kakek kita, ini kubur bapak-bapak kita. Kadang pujian kebaikan, kadang pujian keburukan. Wa illa al-maut aidan la ya'rif la tifl saghir wala shab qawi wala ya'rif rajul wala imra'a. Al-maut ma ya'rif. الموت يأتي إلى الطفل الصغير وهو في أحضان أمه فيأخذه من بين أحضان أمه تبكي وتصرخ ولا يبالي الموت ببكائها. يأتي إلى الشاب في ليلة زفافه وهو يستعد أن يزف إلى عروسته وما يدري وهو يلبس ثياب الزواج أنه سيزف إلى مقبرته وإلى قبره. الموت لا يعرف لا كبيرا ولا صغيرا ولا قويا. Mati tidak mengenal siapa di antara manusia, kecil, mati tidak mengenal seseorang apakah dia kecil, apakah dia besar, apakah dia muda, ataukah dia tua, laki-laki ataupun dia perempuan. Bahkan mati menjumpai anak yang berada dalam asuhan seorang ibu. Ketika seorang anak menyusu kepada ibunya,
tangisan ada pada dirinya, mati tidak peduli. Mati tidak peduli dan dia akan menjumpai pemuda yang mengira bahwa dirinya tidak akan mati. Di suatu malam mungkin dia mempersiapkan dirinya untuk pernikahan, mengenakan pakaian pernikahan, ternyata kematian yang menjumpai dirinya. Saudaraku, sekali lagi, mati tidak mengenal siapa mereka. Mati tidak mengenal si kecil, mati tidak mengenal si besar, mati tidak mengenal orang tua, mati tidak mengenal orang muda. Mati menjumpai setiap kita manusia. أيها الأخوة الكرام، تصور نفسك أنت يا من تسمعني، تصور نفسك وقد نزل بك الموت وجاءتك ملائكة الموت لتنتزع روحك وتخرج هذه الروح من الجسد، أنت وأنا، وهذه ساعة لابد أن تأتي علينا، إنها أصعب لحظة في حياتي وحياتك، أصعب لحظة. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت، معنى سكرة الموت شدائد الموت، فإن تلك اللحظة لحظة صعيبة. كان محمد عليه الصلاة والسلام يغمى عليه، يفقد وعيه من شدة صعوبة الموت، ويؤتى بالماء يوضع على رأسه ثم يستفيق ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، أي إن للموت لشدة. Mari kita sedikit memikirkan tentang kematian. Bayangkan kematian menjumpai kita, roh dicabut dari diri kita. Tahukah kita ini adalah kondisi yang sejenak tapi terasa amat berat. Keadaan yang paling berat yang akan dirasakan oleh seseorang ketika kematian menjumpai dirinya. Malaikat mendatanginya, mencabut ruh dari arah ubun-ubunnya. Waja'at sakratul maut bil haq. Dan bila datang kematian kepada diri kalian, dan pasti dia akan datang menjumpai kalian, dzalika min hutahid. Ini sesuatu yang kalian akan berusaha lari darinya, tapi tidak bisa. Kematian sesuatu yang sangat berat. Setiap manusia akan merasakan beratnya sakaratul maut. Dan disebutkan di dalam ayat tersebut menunjukkan tentang beratnya keadaan sakaratul maut. Bahkan Nabi SAW merasakan ini ketika menjelang kematian pada diri Rasulullah SAW. Beliau pingsan, kemudian beliau bangkit, beliau pingsan kembali, kemudian beliau bangkit, kepala beliau tergeletak pada dada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau menyebutkan la ilaha illallah inna lil mauti lasyakarat. Tidak ada ilah yang patut diibadahi dengan hak kecuali Allah. Sungguh pada kematian ada rasa berat, sakaratul maut. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? سئل عمرو بن العاص وهو في سكرات الموت، سأله ابنه عبد الله بن عمرو قال يا أبي كيف تجد الموت؟ وكان يغمى عليه ويستفيق. قال يا أبي كيف تجد الموت؟ قال يا بني كأن جبال الدنيا على صدري وكأني أتنفس من ثقب إبرة، أي من شدة ما يجد الإنسان في تلك الفترة من شدة أهوال الموت وعظيم الموت. Maka ada seorang sahabat Amr ibn al-As ditanya oleh putranya Abdullah ibn Amr, Ayahku yang tercinta, bagaimana engkau menjumpai kematian pada dirimu? Bagaimana engkau merasakan mati hampir mendekati dirimu? Maka beliau radhiyallahu ta'ala menyebutkan, aku jumpai seperti sebuah gunung yang besar menimpa dadaku ini. Ikhwan, coba kita pikirkan. Pernahkah kita berada pada sebuah tempat, dan ini tambahan dari saya,
Kemudian dalam keadaan kita memikul sesuatu dan terasa berat, nafas terasa berat. Amr bin As mengatakan dia seperti gunung yang besar menindih dadaku ini, tidak sanggup lagi dia merasakan nafas yang lega. Ini orang soleh, merasakan demikian kematiannya dengan segenap keadaannya, kemuliaannya. Siapa kita dibanding dengan Amr bin As? Mudah-mudahan dengan mengingat kematian ini kita bisa menjadi tahu kedudukan kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayuhal akhal karim, الناس في ساعة الموت ينقسمون إلى فريقين. منهم أناس تنزل عليهم الملائكة في ساعة الموت وتبشرهم بالجنة لأنهم في الدنيا كانوا من أهل الإيمان والعمل الصالح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة قالوا ربنا الله إيمان ثم استقاموا على العمل الصالح تتنزل عليهم الملائكة ساعة الموت ألا تخافوا من المستقبل الذي أنتم قادمون عليه ولا تحزنوا فيما تركتم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نحن كنا معكم في طاعة الله نعينكم على ذلك نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي الذي تشتهون وتريدون نزلا من غفور رحيم. Manusia dalam masalah mengingat mati, manusia dalam masalah kematian, maka dia dibagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang malaikat turun kepada mereka. Golongan yang pertama, golongan yang malaikat memberikan kabar gembira kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, orang-orang yang berkata Allah adalah Rabb kami, kemudian mereka istiqamah. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka, memberikan kabar gembira tentang surga, memberikan kepada mereka kabar gembira tentang surga. Yang di dalam surga itu apa saja yang dibutuhkan oleh jiwa diberikan oleh Allah kepada mereka, karena mereka beramal dengan amal saleh di dunia, karena mereka berbuat kebaikan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Mereka diberikan kabar gembira agar tidak merasa takut dengan apa yang mereka tinggalkan di kehidupan dunia, karena Allah gantikan untuk yang lebih baik dari apa yang mereka butuhkan, jiwa mereka butuhkan di dalam surganya Allah Ta'ala. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا المؤمن الذي نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذا الصنف. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة إذا جاءت تنزع روح المؤمن أولا تبشره قبل أن تنزع الروح وتقول أخرجي أيتها الروح الطيبة أخرجي إلى رب راض غير غضبان. انظر عند سكرات الموت ماذا يسمع. اخرجي أيتها الروح الطيبة مؤمنة مصلية صائمة بارة بوالديها صاحبة صدق وحفظ اللسان وللسمع والبصر. اخرجي أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رب راض غير غضبان فتخرج كما تخرج القطرة من في السقاء بسهولة ويسر. Sesungguhnya Nabi SAW telah menceritakan, telah menyebutkan tentang keadaan orang yang beriman ketika didatangi sakaratul maut. Malaikat maut datang mencabut ruhnya. Maka sebelum mencabut ruhnya, malaikat maut itu berkata, keluarlah wahai ruh yang baik, keluarlah wahai ruh yang baik kepada Rabb, dalam keadaan diridhai tanpa ada kemurkaan kepadamu. Keluarlah wahai ruh yang baik, ruh yang berbuat kebaikan ketika di dunia, mengerjakan salat, mengerjakan puasa, menunaikan perintah Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ruh yang ketika di dunia lisan mereka tidak berkata-kata kecuali kebaikan, jauh dari perkara-perkara yang mendatangkan murkanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ruh orang yang saleh. Dia keluar dari jasadnya sangat amat mudah, seperti sebuah kapas yang tertiup oleh sesuatu dan ringan dagingnya.
ولهذا أيها الإخوة بعض الناس عند الموت يبتسم، وبعض الناس عند الموت يخرج كلمات تدل على فرحه وسروره. حرام بن ملحان الصحابي الجليل، حرام بن ملحان، لما ضرب بسهم فجاء من ظهره وخرج من صدره، خرجت دماؤه فأخذ دماءه يلطخ وجهه ورأسه، وهو يقول عند موته يردد: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. ما الذي جعله يقول هذه الكلمات؟ إنها البشرى، إنه التبشير له في تلك الساعة أنك أنت من أهل الجنة في تلك اللحظة. فأخذ يردد: فزت ورب الكعبة، حتى أن قاتله من المشركين تعجب، الرجل دماؤه تنزل يموت وهو يردد ويقول: فزت ورب الكعبة. فكان هذا الموقف سبب في إسلام ذلك المشرك الذي قتله، وسبب في دخوله في الإسلام. تعجب، يموت ويقول: فزت. فلما سأل عرف أنها الجنة التي بشر بها. Di antara manusia ada yang ketika menjumpai kematian dalam keadaan senang, dalam keadaan bergembira sebagai kabar gembira dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepadanya. Di antara mereka Haram ibnu Milhan radhiyallahu ta'ala an. Tatkala beliau berada di medan perang dan terkena luka pada bagian tubuhnya, dari punggungnya tembus sampai kepada bagian dadanya, dan darah itu mengalir dari bagian dadanya. Ia pun mengambil darah yang ada pada dadanya itu, kemudian dia mengusapkan kepada wajahnya. Ia mengambil darahnya itu, kemudian dia mengusapkan kepada wajahnya. Ini hal yang menakjubkan bagi orang-orang musyrikin ketika itu. Bahkan dia bergembira dan bersumpah dengan menyebut Rabb yang menguasai Ka'bah. Keheranan orang-orang musyrikin melihat orang yang dalam keadaan luka tidak merasakan dirinya sakit tentang lukanya, tapi dia bergembira dengan ini. Ini kabar gembira dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini karena kesalehannya, karena kebaikannya, dan banyak dengan sebab itu sebagian manusia masuk Islam dengannya. Wa akhar al-ikhwah al-kiram, fariqun akhar 'inda al-maut wal 'iyad billah yusabu bil hasrah والندم والخوف. هؤلاء الذين ضيعوا دين الله هنا ولم يتقوا الله في دنياهم، جاءتهم سكرات الموت. قال سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، يا رب أمهلني، أعطيني مزيد عمر. لماذا؟ ما الذي تريد؟ تريد بيتا، سيارة، مالا؟ لا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يا رب ضيعت الصلوات الخمس، أرجعني لأعمل صالحا، أرجعني سأحافظ على صلاتي، سأرجع لبر والدي ووالدتي، كنت عاقا، يا رب كنت مغتابا ونماما، يا رب كنت أرجعني يا رب، أعطني مزيد عمر حتى أتوب وأرجع إلى عمل صالح. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركته. كلا، هذا الطلب مرفوض. إنها كلمة، أي هذا طلبت كلمة لا قيمة له ولا شأن. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ، عذاب القبر، إلى يوم يبعثون. Sedangkan sebagian golongan yang lainnya, mereka orang yang menjumpai kematian dalam keadaan merugi, dalam keadaan bangkrut. Mereka adalah orang-orang yang di kehidupan dunianya jauh dari rasa takwa kepada Allah Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang meremehkan agama Allah Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga ketika kematian datang kepada mereka, hatta idza jaa ahaduhumul maut, sehingga ketika datang kematian kepada mereka, mereka meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dikembalikan lagi ke dunia. Apakah mereka meminta dikembalikan ke dunia untuk apakah mereka ketika kematian datang kepadanya itu mereka meminta mobil, kendaraan yang mewah, harta yang banyak, istri yang jelita, anak keturunan yang banyak? Tidak. Mereka meminta dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Mereka ingin berbuat kebaikan.
Mereka ingin mengerjakan amal yang dulu mereka tinggalkan, tapi ini perkataan yang hanya sekedar keluar dari mulut mereka saja. Ini perkataan yang hanya sekedar keluar dari mulut mereka. Dan min waraihim barzah, mereka telah disediakan untuk mereka barzah, yakni azab kubur. Karena kebodohan mereka di kehidupan dunia tentang agama ini dan kemaksiatan mereka terhadap Allah Ta'ala dan peremehan mereka terhadap agama Allah Ta'ala, mereka ini orang-orang yang merugi. Jadi dua golongan ini hendaknya setiap kita memikirkan siapa kita di antara mereka berdua. Apakah yang pertama ataukah yang kedua? Semoga Allah melindungi kita dari keadaan golongan yang kedua. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف موت الفاجر تأتيه الملائكة وتبدأ تخبره والعياذ بالله بغضب الله، تقول اخرجي أيتها الروح الخبيثة. أول ما يسمع هذه الكلمات يفر، تهرب الروح إلى الجسد، روح خبيثة عاشت قاطعة للصلاة، عاشت في كذب وغيبة وعقوق والدين، وعاشت والعياذ بالله في خيانة. اخرجي أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى رب غضبان غير راض، فتهرب فينتزعونها كما ينتزعون الشوك من الصفود، أي من الصوف المبتل والعياذ بالله. Sedangkan orang yang dijumpai oleh malaikat ketika dia hendak meninggal dunia, keadaan orang yang kedua, keadaan orang yang celaka, keadaan yang ketika malaikat hendak mencabut nyawanya, maka dia berkata sebelumnya, keluarlah engkau wahai ruh yang busuk, keluarlah engkau wahai ruh yang buruk dari jasad yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Keluarlah engkau wahai ruh yang busuk, yang buruk, karena dia di dunia beramal dengan keburukan, lisannya kotor, amal perbuatannya jelek, suka berkhianat, suka menipu, berbuat berbagai macam kejelekan-kejelekan, dan dicabutnya ruh dari jasad orang tersebut seperti dicabutnya duri, kapas yang basah. Betapa sulitnya keadaan yang seperti ini. Saya katakan dan saya tambahkan dalam masalah ini, ikhwafillah rahimanillah, jangan kita mengira dosa itu cuma dosa yang besar yang mungkin dikatakan sebagai keluarlah engkau ya ruh yang busuk. Tapi bisa jadi dosa-dosa kecil yang kita lakukan ini bisa menjadi sebab malaikat berkata, keluarlah engkau ya ruh yang busuk dari jasad ini. Nah, ayyuhal akh al-karim, ayyatuhal ukht al-karimah, تصور نفسك أنت يا أخي وقد خرجت روحك وصعدت إلى الله. تصور نفسك وأنت أيتها الأخت وقد صرت جسدا لا حراك فيك، توقفت العينان عن الحركة وعن النظر، وتوقف اللسان عن الكلام، واشتلت الأعضاء فلا حركة. تصور نفسك وقد جيء لك بالمغسل ليخلع ثيابك أنت. تصور نفسك وهو يغسلك، تصور نفسك وهو يلفك بتلك الخرقة البيضاء الكفن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ميتتنا ميتة حسنة. Saudaraku, Anda wahai saudaraku yang lelaki dan saudariku yang wanita dari kalangan kaum muslimin, fikirkan, bayangkanlah keadaan dirimu ketika ruhmu telah keluar dari jasadmu. Bayangkanlah keadaan dirimu ketika ruh itu mulai naik, diangkat menuju Allah Ta'ala untuk dimintai pertanggungjawabannya. Ketika mata tidak lagi sanggup untuk digerakkan olehnya, ketika lisan tidak lagi sanggup digerakkan oleh pemiliknya, ketika anggota badan tidak sanggup lagi menggerakkan padahal ia yang memilikinya, ketika jasad kita mulai dilepaskan pakaian oleh orang yang ada di sekitarnya, kita tidak sanggup untuk menggerakkannya, ketika mulai air diguyurkan ke seluruh tubuh kita oleh orang yang memandikan kita, kita pun tidak sanggup berbuat apa-apa. Ketika mulai 2 kafan, 3 kafan dibungkuskan pada diri kita, kita juga tidak sanggup apa-apa.
Pikirkan siapa kita, dan kita akan menjumpai yang seperti itu. تصور أيها الأخ نفسك أنت وأنت أيتها الأخت. تصوري وقد جاء الرجال ليحملوك على أكتافهم ويخرجونك من البيت الذي عشت فيه طويلا، البيت الذي عشت فيه مع أبيك أو مع أمك، البيت الذي عشت فيه مع زوجتك وأولادك، البيت الذي كان لك فيه أحلام وأماني وأمنيات، كنت بالأمس تضحك فيه وتمرح وتلعب. الآن أنت تحمل على أكتاف الرجال، وأنت الآن أيتها الأخت تحملي على الأكتاف لتخرجي من هذا البيت آخر خروج، الخروج النهائي، لا عودة للبيت بعد ذلك، وخروج إجباري. تخرج من هذا البيت وأنت تودع بالبكاء والدموع، يبكي أبوك على فراقك وأمك، تركت زوجة أرملة وتركت أطفالا أيتاما لتغادر من هذه الحياة الدنيا. Fikirkan wahai saudaraku, fikirkan jasadmu ketika mulai berada di pundak-pundak lelaki-lelaki dari kalangan saudaramu. Fikirkan ketika jasadmu dikeluarkan dari rumah yang ketika itu engkau tinggal di dalamnya bersama dengan ibu yang mencintaimu, bersama dengan ayah-ayah yang menyayangimu. Fikirkan jasadmu ketika mulai berada di atas pundak-pundak saudaramu, dikeluarkan untuk kali yang terakhir dari rumah yang luas yang engkau di suatu saat tersenyum, tertawa, bergembira dengan anggota keluargamu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu. Fikirkan wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimah, ketika jasadmu mulai dipikul di atas pundak-pundak lelaki untuk mengeluarkanmu menuju sebuah tempat yang tidak mungkin lagi engkau keluar darinya kecuali setelah dibangkitkan hari kiamat. Engkau tinggalkan ibumu dalam keadaan menangis, sedih dengan kepergianmu. Engkau tinggalkan ayahmu dalam keadaan menangis, sedih dengan kepergianmu. Engkau tinggalkan istrimu dalam keadaan hamil, janda, anak-anakmu dalam keadaan yatim. Fikirkan ini semua. Terakhir kali engkau berada di rumahmu dan engkau dikeluarkan dari rumahmu. Kita memohon kepada Allah Taala, semoga Allah memberikan kepada kita keadaan yang paling baik di akhir kehidupan kita. تصور نفسك أيها الأخ وأيتها الأخت أنت وأنت، تصور نفسك وقد جيء بك إلى المسجد ويقول الإمام الصلاة على الجنازة، الصلاة على الميت. والله أنت الميت وأنا وأنت أيتها الأخت، هذه مرة جنازتي أو جنازتك أو جنازتها. الصلاة على الميت وقد كبر الناس عليك 4 ثم حملوك على الأكتاف. إلى أين يذهبون بك؟ إنهم يذهبون بك إلى الدار الجديد الذي ينتظرك، بيت الدود، بيت الوحدة، بيت الوحشة، بيت الظلمة الذي لن يكون فيها معك أبا ولا أما ولا زوجة ولا ولد ولا مال ولا شيء من الدنيا، ستكون لوحدك في هذا البيت الجديد. Fikirkan wahai saudaraku kaum muslimin, di saat jasad kita dikeluarkan menuju ke masjid, di saat jasad kita telah ditelentangkan di sebagian masjid, maka disampaikan kepada manusia yang hadir, salat untuk jenazah si fulan, salat untuk jenazah si fulan. Fikirkan ketika imam sudah memulai dengan kata kalimat takbir Allahu Akbar, mereka menyolatkan kita, tidak lagi kita dalam keadaan salat. Fikirkan setelah itu mereka mengangkat jasad kita di pundak-pundak mereka. Bayangkan wa ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kemana kita akan dibawa? Terpikirkan oleh kita kemana setelah itu? Ketahuilah wahai saudaraku, kita akan dibawa kepada sebuah tempat, rumah baru bagi kita,
Apakah rumah baru itu rumah yang menyenangkan? Apakah rumah baru itu rumah yang luas seperti yang kita bayangkan? Kita akan masuk dalam sebuah rumah terakhir bagi diri kita di kehidupan dunia. Lalu kita menyendiri di dalamnya. Tidak ada ayah yang menghibur kita, tidak ada ibu yang ketika kita sedih maka mereka memberikan semangat kepada kita, tidak ada istri yang menemani diri kita, tidak ada anak-anak yang membuat kita bisa tertawa. Kita berada dalam sebuah rumah, satu-satunya rumah yang dalam keadaan gelap gulita. Jika tanahnya tandus maka terasa keras, jika di padang pasir maka terasa panas. Itulah rumah kita, itu tempat kita yang baru setelah mereka membopong dan kita tidak mampu berjalan sendirian menuju ke tempat itu. Fikirkan wahai saudaraku kaum muslimin. تصور أيها الأخ نفسك وتصور أيتها الأخت نفسك وقد أدخلوك القبر ثم صبوا عليك التراب. لو قيل لأبيك ادخل معه أو لأمك ادخل معه أو لزوجتك وأولادك ما دخل معك أحد، لكن سيدخل معك شيء واحد فقط، إنه عملك الذي قدمته هنا في دنياك، فإن كان خيرا فأبشر ونحسبك والله حسيبك أنك من أهل الخير، وإن كان شرا فالويل الويل أن يدخل معك الشر إلى قبرك والعياذ بالله. Fikirkan wahai saudara kaum muslimin, ketika jasad kita sudah mulai diletakkan di dalam lahat, apa yang dilakukan oleh manusia yang ada di sekeliling kita? Mereka menaburkan pasir, mereka menaburkan tanah di atas jasad kita. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, fikirkan, apakah kita mungkin berkata, apakah orang-orang yang hidup mungkin berkata kepada keluarganya, jika itu ayah kita, masuk temani dia. Jika itu ibu kita, masuk temanilah putramu, temanilah putrimu. Jika itu istri kita, maka dia berkata, temani orang yang kamu cintai di dunia ini. Jika dia anak kita, dia akan berkata apakah dia akan berkata kepada kita, masuklah temani ayah yang menyayangimu? Tidak ada satupun yang akan menemani kita dalam kubur itu kecuali hanya satu saja, amal perbuatan kita. Jika amal itu amal soleh, dan kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang beramal soleh, agar kita kelak ditemani dengan amal soleh kita dalam kubur kita, maka baginya kebahagiaan dalam kuburnya. Tapi jika itu merupakan amal soleh, ini bencana, musibah, kecelakaan, terus menerus tidak akan berhenti sampai dibangkitkannya yaumul qiyamah. Fikirkan keadaan kita, bagaimana kita dalam kubur kita. Apa yang akan menemani kita? Amal soleh ataukah kebalikannya? فإن كان عملا صالحا جاء إلى القبر على صورة رجل جميل المنظر حسن الصورة، فيسأله من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بالخير، وجهك وجه الخير والجمال والحسن. يقول له أنا عملك الصالح. ومعنى هذا أنا عملك الصالح أنا إيمانك بالله، أنا الصلوات الخمس التي كنت تحافظ عليها، أنا برك بوالديك، أنا صيامك وصدقتك، أنا قيامك في الليل والناس نيام في عبادة الله، أنا تلاوة القرآن والاستغفار والتسبيح، أنا إحسانك لزوجتك وأنا إحسانك لزوجك، أنا عملك الصالح، وأنا جليسك إلى أن تقوم الساعة. ويرى ما أعد الله له في الجنة فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذا الصنف. أسأل الله. Jika yang meninggal itu orang soleh, maka amal soleh dalam kuburnya akan datang kepadanya, karena setiap amal akan menjumpai pelaku amal tersebut. Allah jadikan amal soleh itu dalam rupa seorang lelaki yang berwajah baik dan bagus, sehingga berkata penghuni kubur itu kepadanya, siapa engkau? Engkau datang dalam keadaan seperti orang yang membawa kebaikan, memiliki wajah yang indah dan membawa kepada kebaikan. Maka amal itu berkata, ana amaluka sholih, aku adalah amal solehmu di dunia. Makna ana amaluka sholih, aku adalah amalmu di dunia, aku adalah qiraatul Qur'anmu,
Aku adalah salatmu di dunia. Aku adalah imanmu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aku adalah amal solehmu berupa berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Aku adalah amal baikmu ketika engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Aku adalah salat malammu ketika manusia tertidur. Aku adalah puasamu. Aku adalah perbuatan baikmu kepada suamimu. Aku adalah perbuatan baikmu kepada keluargamu. Maka seketika itu pula orang yang mati ini, dia berkata, "Ya Allah, bangkitkan kiamat. Ya Allah, cepat bangkitkan kiamat." Ini kerinduannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tampakkan yang telah Allah janjikan kepadanya tentang surga. Maka ia berkata, "Ya Allah, bangkitkan kiamat. Ya Allah, bangkitkanlah kiamat." Maka kami memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang seperti ini, beramal soleh, bertemu dengan amal soleh kita. وإن كان الثاني الشقي الذي ضيع حكم الله شرع الله ودين الله يأتيه عمله على أقبح صورة وأبشع منظر، يقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي بالخير، وجه قبيح شرع بشع. من أنت؟ وجه قبيح لا يأتي بالخير. يقول: أنا عملك السيء. ومعنى عملك السيء أنا كفرك بالله، أنا أذيتك لأهل الإيمان وحربك للحق، أنا الصلوات الخمس التي ضيعتها، أنا عقوقك للوالدين ورفع صوتك على أبيك وأمك، أنا خطيئتك في ظلام الليل الذي كنت تظن أنه لا يراك أحد، أنا ظلمك لزوجتك وتضييعك لأبنائك، أنا مجالس الغيبة الذي كنت تجلس فيها وتغتاب أهل الإسلام، أنا عدم حفظك لبصرك ولسانك وفرجك، أنا عملك السيء، وأنا جليسك إلى أن تقوم الساعة، ثم تفتح له نافذة إلى النار يأتيه من حرها ومن ريحها فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، ولكن هيهات هيهات ستقوم الساعة، وفي انتظاره هناك عذاب أليم والعياذ بالله. Adapun orang yang dalam keadaan di dunianya berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, berbuat kedurhakaan, maka akan datang kepadanya amal kejelekannya itu dalam bentuk yang sangat menakutkan, bentuk yang buruk. Berkatalah orang ini, "Man ant?" Siapa engkau? Engkau datang dalam keadaan wajahmu membawa berita tentang kejelekan, membawa tentang keburukan. Ia berkata, "Aku adalah amal burukmu, aku adalah amal kejelekanmu." Yang dimaksud dengannya aku adalah keadaanmu yang tidak beriman kepada Allah. Aku adalah keadaanmu ketika menyakiti orang-orang yang beriman kepada Allah. Aku adalah keadaanmu yang memusuhi orang-orang yang beriman kepada Allah. Aku adalah sesuatu yang kau remehkan berupa salat. Aku adalah amal keburukanmu tentang majelis ghibah. Aku adalah amalmu ketika engkau menyakiti istri-istrimu. Aku adalah amal yang engkau meremehkan anak-anakmu, menelantarkan mereka. Aku adalah lisan burukmu. Aku adalah sesuatu yang merupakan
kedurhakaan kepada kedua orang tuamu. Aku adalah amal kejelekanmu. Terus menerus orang ini menemani, terus menerus amal keburukan ini menemani orang itu sampai dibangkitkan hari kiamat. Lalu dibukakanlah pintu-pintu neraka, ditampakkan kepadanya, ditampakkan tentang panasnya neraka, dahsyatnya angin yang berasal dari api neraka. Serta merta dia berkata, wahai Rabb, jangan bangkitkan hari kiamat. Tapi ini sebuah keinginan yang jauh dari apa yang diharapkan. Karena tidak bisa tidak, kiamat akan dibangkitkan dan telah disediakan baginya adab yang pedih. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari yang demikian ini. أقول أيها الأخوة، لو كان الليلة هذه موعد موتي أو موتك، هل أنت مستعد جاهز لرحلة من الدنيا إلى الآخرة في هذا الليلة؟ أنت مهيئ نفسك؟ اجلس مع نفسك في هذه الليلة. إذا كان بقي لك فرصة في هذه الليلة اجلس، وقد يكون لا تجد فرصة. اجلس مع نفسك هذه الليلة وحاسب نفسك وانظر، لو كان رحيلك الليلة أو غدا أنت مستعد ومهيئ؟ فقد كان السلف يحاسبون أنفسهم كثيرا. عمر بن عبد العزيز كان له غرفة في بيته مظلمة، ويحفر لنفسه في هذه الغرفة له فيها قبر محفور، ومعه صندوق فيه سلاسل، وكان في كل ليلة عمر يدخل هذه الغرفة ويخرج السلاسل ويدخل القبر ويأخذ السلاسل يلفها ويقول يا عمر غدا ستكون هنا، إما أن يفكك عدلك وإما أن يهلكك ظلمك وجورك. في كل ليلة يقف مع هذا. وكان عثمان إذا ذكر له القبر بكى كثيرا وقال هذا أول منازل الآخرة، إذا نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإذا هلك فما بعده أشد. Ikhwati, bila seandainya kita telah mengetahui tentang mau'idah berupa kematian, apa yang sudah kita persiapkan tentang kematian ini? Jika datang kematian itu di malam ini, apa yang sudah kita siapkan untuk kematian ini? Karena waktu yang diberikan oleh Allah bukan waktu yang banyak untuk kita. Sungguh orang-orang yang dahulu datang, orang-orang yang telah terlebih dahulu di dalam beriman dari kalangan salafun saleh, Umar bin Abdul Aziz misalnya, adalah orang-orang yang lebih banyak mengingat tentang kematian. Bukan seminggu sekali, setiap malam beliau mengingat tentang kematian. Beliau memiliki sebuah kamar yang di dalamnya dibuat seperti sesuatu berbentuk kuburan. Di sampingnya ada sebuah kotak yang berisi tentang rantai. Jika malam telah datang, gelap menyelimutinya, ia masuk ke dalam kamar tersebut. Ia ambil rantainya, ia ikat pada lengannya, ia ikat pada tangannya. Kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri, wahai Umar, ini tempatmu untuk yang berikutnya. Kalau engkau bersikap adil, kebaikan akan menjumpaimu. Kalau kau berbuat tidak adil, maka keburukan akan menimpa dirimu. Ini tempat peristirahatmu terakhir yang kelak akan datang kau menjumpainya. Demikian pula Utsman. Mereka adalah orang-orang yang banyak mengingat tentang kematian. Akhi fillah, saya tambahkan dari apa yang mampu saya tambahkan. Jika tadi disebutkan dalam keadaan gelap dalam kamar, pernahkah kita berpikir setiap malam datang, di saat tidak ada lagi cahaya yang terang, lalu kita berpikir mungkin tempat ini yang akan kita jumpai esok hari di saat matahari terbit, tapi gelap yang kita jumpai. Pernahkah kita memikirkan yang seperti ini? Ikhwati rahimanillah, apa yang sudah kita siapkan? Mari, kata beliau, jika memang harus malam ini kita duduk, kita hitung-hitung diri kita, kita teliti keadaan kita. Apa yang sudah kita siapkan untuk kematian? Apa yang sudah kita buat untuk mempersiapkan berjumpa dengan kematian ini?
وكان عمر في مجلس فدخل عليه رجل. عمر بن عبد العزيز كان في مجلس فدخل عليه رجل فقال: ما لي أراك هكذا يا أمير المؤمنين؟ قد أثرت فيه كثرة الصيام والقيام والعبادة، أثر عليه. فقال: ما لي؟ قال: أراك شاحبا متأثرا. فتذكر عمر على طول القبر، كانت قلوبهم حية، كل شيء يذكرهم بالآخرة. قال: رأيتني قد تغيرت؟ والله لو رأيتني وأنا في القبر بعد 3 أيام، لو رأيتني في القبر بعد 3 أيام من دفني لرأيت منظرا فظيعا، لرأيت الدود وهي تأكل في جسدي وفي عيني، ولرأيت منظرا مخيفا. لا إله إلا الله. Ikhwati, suatu ketika seorang lelaki menjumpai Umar, ini Umar bin Abdul Aziz, yang memuji beliau tentang keadaan banyaknya saum, banyaknya amal ibadah yang beliau lakukan. Tapi beliau tidak menjadikan sebab yang demikian ini baik bagi diri beliau. Bahkan beliau mengatakan, demi Allah, kalau seandainya engkau melihat setelah aku dimakamkan dalam kuburku 3 hari yang berikutnya, mungkin tidak seperti yang engkau bayangkan tentang keadaannya. Afwan. Ikhwati rahimani wa. Ini orang soleh, orang yang tidak pernah memandang keadaannya selalu lebih baik, tapi dia selalu memandang bagaimana dirinya kelak berhadapan dengan kematiannya. Amal yang mereka lakukan tidak membuat mereka itu ujub dengan apa yang mereka lakukan, tapi mereka ingat belum tentu akhir dari kehidupan mereka dengan berjumpa kematian justru memberikan kebahagiaan bagi mereka. Ikhwati rahimanillah, bandingkan dengan diri kita. Jika orang itu berkata kepada Umar, bagaimana aku dengan engkau yang banyak puasa, banyak amalnya, banyak perbuatan baiknya, tapi justru dia berkata, kalau kamu lihat aku setelah 3 hari dimakamkan, mungkin pemandangan bukan pemandangan yang menakjubkan bagi engkau, tapi pemandangan yang mengeringkan, yang bisa menakutkan bagi diri engkau. Fikirkan ikhwafillah, siapa Umar bin Abdul Aziz? Lelaki soleh. Siapa kita? Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menjadikan kita ingat mati pada malam ini saja. Semoga kematian menjadi nasihat bagi setiap kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. نبينا محمد وعلى آله والصحابة والتابعين فجزاه الله عنا خير ما جزى النبي عن أمته. Mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para pengikut-pengikut beliau, kepada para sahabat, tabi'in, dan semoga balasan bagi siapa saja yang tiba kepada beliau. أقول أيها الأخوة الكرام، كما ذكرنا سابقا أننا جميعا سنموت، ولكن تأتي القضية الحقيقية والمشكلة كيف سنموت. فمن الناس من يموت الميتة الحسنة حسن الخاتمة، ومن الناس من يموت ميتة سيئة سوء خاتمة والعياذ بالله. Kita telah sebutkan bagaimana kematian itu akan mendatangi setiap kita, dan di antara manusia ada yang mendapati kematian itu dalam kondisi yang buruk ataupun su'ul khatimah, dan ada di antara manusia yang mendapati kematian itu dengan kematian yang baik,
atau yang disebut dengan husnul khatimah. فمن الناس من يموت وهو ساجد، من الناس من يموت وهو صائم، من الناس من يموت وهو يقرأ القرآن، من الناس من يموت والناس يدعون له بعد موته غفر الله لك لأنه كان رجلا صالحا وامرأة تقية مؤمنة. Di antara manusia ada yang wafatnya ataupun meninggal dunianya dalam keadaan mengerjakan sholat, dan di antara mereka ada yang meninggal dunia di saat-saat mereka sedang berpuasa, dan ada di antara mereka yang meninggal dunia sedang membaca Al-Quran. Bahkan ada di antara mereka yang ketika meninggal dunia orang-orang mendoakan dia, mendoakan dengan doa kebaikan. عمر بن الخطاب مات وهو في صلاة الفجر، أعظم صلاة، وفي مسجد رسول الله، وهو إمام بالصحابة. انظروا هذه الميتة الحسنة، ثم يدفن بجوار رسول الله وأبي بكر الصديق، ميتة عظيمة. وعثمان مات وهو يقرأ كتاب الله ووقعت دماؤه على المصحف، وعلي يموت وهو ذاهب لصلاة الفجر أو راجع يوقظ الناس لصلاة الفجر، فقتل وهو ذاهب أو راجع من صلاة الفجر. Di antara contoh yang dibawakan oleh beliau itu dari para salafus saleh, di antaranya adalah Umar bin Khattab. Yakni beliau meninggal dunia atau di saat-saat yang menyebabkan kematian bagi beliau, yakni di saat mengerjakan sholat subuh. Kemudian setelah wafatnya beliau, maka beliau juga dimakamkan ataupun dikuburkan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan suatu kondisi yang sangat mulia yang menunjukkan kebaikan di saat-saat kematiannya. Demikian juga Utsman bin Affan. Beliau meninggal dunia dalam keadaan sedang membaca Al-Quran, sementara darah beliau itu disebabkan kematiannya, karena beliau disebabkan kematian darah beliau terpuncak mengenai mushaf yang sedang dia baca. Demikian juga Ali bin Abi Thalib, dia meninggal dunia yang waktunya kurang lebih antara subuh, ketika melewati waktu subuh. ورجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا يموت في الحج وهو خارج من عرفة، يسقط من ناقته فيموت، فيقول عليه الصلاة والسلام: كفنوه في ثوبيه، ثياب الإحرام، ولا تغطوا رأسه ولا تغطوا وجهه ولا تطيبوه، لا تضعوا عليه الطيب. لماذا؟ سيبعث يوم القيامة ملبيا، سيخرج من قبره وهو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ميتة حسنة. ورجل يخبرني عن أمه قال: كنت أطوف في البيت الحرام مع أمي فسقطت وهي عند البيت الحرام ميتة، تموت وهي تطوف، إنها حسن الخاتمة. Ada salah seorang dari kalangan para sahabat yang ketika dia melakukan ibadah haji, kemudian terjatuh dari naqahnya, terjatuh dari ontanya, dia terlempar, kemudian meninggal dunia. Maka Nabi SAW pun memerintahkan orang-orang agar dia tidak diberikan wewangian, kemudian dia dibiarkan dengan pakaian talbiyahnya, karena sesungguhnya nanti dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Demikian juga ada seorang yang ketika dia melakukan tawaf di Makkah bersama ibunya, kemudian dia meninggal dunia, dan ini merupakan tanda-tanda husnul khatimah. الحجاج المصريون
قبل سنين قلائل 3 سنين تقريبا كانوا على السفينة بعد انتهاء الحج وغرقت السفينة ومات عدد من الناس ونجا رجل ومجموعة من الناس كان فيهم رجل يقص خبر موت زوجته حجت معه امرأة صالحة تقية قال لما بدأت السفينة تغرق أقول لها نخرج سريعا فقالت انتظر حتى ألبس جلبابي وأتستر أقول لها إنه الموت اسرعي قالت لا والله إذا جاء الموت يأتي وأنا متسترة ألقى الله بجلبابي ثم وهي تسير مع زوجها بعد أن لبست الجلباب على السفينة والسفينة تغرق تقول له يا زوجي أسألك بالله هل أنت عني راضي؟ فقال نعم والله أنا عنك راضي فقالت إذا جاء الموت وأنت راضي فلا يهمني ذلك ثم وجدوها بعد ذلك ميتة على الساحل بجلبابها لم تتكشف ولم يظهر منها شيء إنها حسن الخاتمة حج ورضا والدين ورضا زوج ثم هذا العفاف والستر منها. Beliau menceritakan tentang rombongan haji yang menggunakan safinah, menggunakan kapal laut perahu. Kemudian setelah selesainya mereka melakukan ibadah haji, kapal tersebut pun tenggelam dan di dalamnya banyak orang-orang yang meninggal dunia. Tapi beliau menceritakan ada seorang yang beserta istrinya. Di saat akan tenggelamnya kapal tersebut, dia berupaya dan berusaha untuk menolong istrinya, sementara istrinya dalam keadaan tetap menjaga auratnya dengan menutup auratnya serta jilbabnya. Yang akhirnya kata beliau bahwasanya sebelum di saat kematian si wanita tadi, dia bertanya kepada sang suami, apakah engkau ridho kepada saya? Maka suaminya pun mengatakan saya ridho kepadamu, sehingga wanita tersebut pun menemui ataupun menjumpai kematiannya, dan ini merupakan tanda husnul khatimah karena kata beliau bahwasanya ridho dari suami ataupun ridho dari orang tua ataupun karena sebab hajinya, ini merupakan tanda-tanda bahwasanya dia mendapatkan kebaikan saat kematiannya. Wa min an-nas man yamut bi khatimah su', min an-nas man yamut kafiran wa nahmadullah annana min ahli al-islam. ومن الناس من يموت ما صلى لله يوما مات قاطع صلاة ومن الناس من يموت وهو سكران والعياذ بالله ومن النساء تموت وزوجها غضبان عليها صاخب لأنها لم تتق الله في زوجها ومن الناس من يموت عاق لوالديه تدعو عليه أمه ويدعو عليه أباه الله لا ردك أسأل الله أن يأخذك فجاءه الموت وهم ساخطين عليه في غضب مات عاقا لوالديه. Dan di antara bentuk-bentuk su'ul khatimah ataupun menemui kematian dalam keadaan buruk itu ada orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Kemudian ada juga orang-orang yang di saat-saat kematiannya, tatkala dia meninggal dunia dalam keadaan jauh dari sholat, memutuskan hubungannya dengan Allah dengan meninggalkan sholat. Di antara manusia atau orang-orang ada yang meninggal dunia dalam keadaan mabuk. Bahkan ada di antara mereka yang di saat-saat meninggal dunia dalam keadaan kedua orang tuanya murka kepadanya, artinya dia durhaka kepada kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya pun mendoakan kejelekan kepadanya. Dan dia pun mendapatkan siksaan karena kedua orang tuanya meminta balasan kepada Allah atas kejelekan si anak tadi, sehingga dia pun mendapatkan siksaan karena dia berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan ini juga merupakan di antara su'ul khatimah atau tanda-tanda buruknya dia mendapatkan kematiannya. Ayyuhal ikhwatul kiram, man arad an yamut mita hasanah falyuhsin al-amal min al-an. يحسن العمل في الباطن وفي الظاهر فإن الإنسان يموت على ما عاش عليه. من عاش على الطاعة ظاهرا وباطنا
أحسن الله له الختام. ومن عاش والعياذ بالله على المعصية ظاهرا أو باطنا يخشى عليه من سوء الخاتمة. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan untuk mendapatkan husnul khatimah, maka sedini mungkin kita berusaha untuk memperbaiki amal-amalan kita. Perbaikilah amal perbuatan kita. Dan di dalam rangka memperbaiki amal perbuatan kita itu tidak hanya sebatas lahir saja, tapi lahir dan batin. Kita berusaha untuk memperbaiki amal-amal kita secara lahir dan batin. أقول أيها الأخوة الكرام، كلنا يريد أن يموت بك حسنة، ولكن كما قلت لك لا بد لك أن تنظر في قلبك في كل يوم ولحظة. انتبه لقلبك، فإن حسن الخاتمة له ارتباط عظيم بالقلب. في كل يوم اجلس مع نفسك، كيف أنت مع الإخلاص مع الله؟ إن كان في قلبك شيء فادعو الله أن يطهر قلبك من الرياء والسمعة. إن كان في قلبك حسد وبغض للمؤمنين فادعو الله ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إن كان في قلبك تعلق بغير الله واعتماد على غير الله فادعو الله دائما أن يجعل قلبك معلق به. دائما فتش عن قلبك، إذا بدأ القلب يحب المعاصي فادعو الله اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. فإذا تعهدت قلبك وتفقدت قلبك في كل يوم تصفيه وتطهره بإذن الله سيحسن الله لنا ولكم الختام. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara cara untuk mendapatkan husnul khatimah juga yaitu dengan berusaha untuk melihat hati kita. Kalau kita mendapati di dalam hati kita ada sesuatu keburukan, misalnya keinginan dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita membersihkannya. Misalnya dalam hati kita terbetik ingin melakukan ibadah dalam keadaan riya, maka hendaklah kita berusaha memeriksanya. Atau di dalam hati kita terbetik untuk melakukan sebuah perbuatan yang bersifat dendam ataupun dengki ataupun hasad, maka hendaklah kita berusaha untuk membersihkannya dan memperhatikannya. Demikianlah seterusnya, kita berusaha untuk memeriksa hati kita. Dan apabila suatu saat dalam hati kita terbetik ingin melakukan suatu kemaksiatan, maka hendaklah kita berusaha untuk membersihkan dan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga hati kita, membersihkan hati kita, kemudian menyinari hati kita supaya dijauhkan dari keinginan untuk berbuat kemaksiatan, dijauhkan dari keinginan untuk berbuat kekufuran. Wa aqul ayuha al-ikhwah wal tabki ala khati'atik. اجلس وتفكر بذنوبك كل يوم، اجلس مع نفسك وتأمل ماذا وقع منك اليوم، ماذا حصل. ويوم أن تذكر المعصية تذكر نعمة الله عليك أنك عصيته فأمهلك، عصيته فأعطاك فرصة حتى تتوب وترجع. غيرك عصاه فقبض روحه وهو يعصيه، لكن أنت عصيت الله فأعطاك مهلة. استغل هذه المهلة بالتوبة والإنابة إلى الله والرجوع والبكاء من الذنب والخطيئة، واحمد الله أن الله ما قبض روحك في هذا الذنب. Jika suatu saat terbetik dalam hati kita suatu kesalahan, maka hendaklah kita berusaha menangisi kesalahan kita. Kita berusaha untuk menangisi kesalahan kita, kemudian berusaha untuk membersihkan hati kita dari keinginan berbuat kemaksiatan. Sehingga apabila suatu saat kita menginginkan kemaksiatan, kita berusaha untuk memperhatikannya, melihatnya, untuk membersihkannya, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga kita sehingga kita bisa terlindungi dari keinginan untuk berbuat kemaksiatan tersebut.
وختاما أيها الإخوة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة وأن يتوفانا وهو عنا راضي ونعوذ بالله أن تزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Dan yang terakhir kata beliau, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan husnul khatimah sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan. ولا بقي أسئلة عندكم؟ Jika ada yang ingin bertanya silakan sebelum kita akhiri majelis ini. Soal. Kita akan baca soalnya di sini. Penanya berkata, hati ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang mati. Jika hati ini sakit, bagaimana cara untuk menyembuhkannya? Yaqul sa'il syekh minan nas lahu qalb, yakni qalbul mayyit, qalbul sahih wa qalbul marid. Idza kana qalbu maridan kaifa tariqatu ilaji? نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا في عافية ونعوذ بالله أن تصاب القلوب بالمرض ونعوذ بالله أن تصاب القلوب بالموت. ولكن يا إخوة الدواء دواء القلوب وحياة القلوب بطاعة الله. كل طاعة تزيد القلب حياة، لكن ليست طاعة جوارح فقط، لا بد من طاعة قلب. نحن إذا سجدنا لا يسجد الجسد، لا بد أن يسجد الجسد ويسجد القلب لله ذلا وخشوعا وخوفا وطمعا ودعاء ورجاء. إذا حصلت العبادة قلب وجسد في كل عباداتنا هذا أعظم ما يكون عافية للقلوب. وسبب أمراض القلوب وسبب أمراض القلب وموت القلب الذنوب والمعاصي. فعالج نفسك بالطاعة واحذر السم القاتل المعاصي والذنوب، وإذا وقعت تب إلى الله وارجع. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang sakit ataupun hati yang mati. Namun di antara obat untuk menyembuhkan penyakit hati ini itu berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun takwa yang dimaksud tidak hanya sebatas takwa secara lahiriah saja, tetapi diikuti juga dengan ketakwaan hati. Maksudnya jika engkau melakukan satu ibadah, misalnya seperti sholat, engkau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan hanya badan saja yang sujud, akan tetapi hati juga ikut sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tunduk, merendah, kemudian dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah yang seperti ini memberikan pengaruh pada seseorang. Ketakwaan yang seperti ini akan menjaga seseorang. Namun jika satu saat terjatuh kepada perbuatan kemaksiatan, maka berusaha secepatnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara ilat ataupun obat untuk menyembuhkan hati yang sedang sakit. Asal yaqul syekh, hal min al-mumkin liman lahu qalb mayyit ayyuhyihi ya ba'da mayyitihi ba'da mautihi? Na'udzu billah
المؤمن ليس له قلب ميت، وإنما الميت قلب الكافر فقط. أما المؤمن قد يصاب قلبه بالمرض، لكن يقال على قلب المؤمن ميت؟ لا، هذا من كان قلبه ميتا فهو كافر. لكن كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. فالقلب الميت يحيا بالإيمان، بالإسلام، بالدخول في هذا الدين، بطاعة الله. فالكافر قلبه ميت وحياته أن يسلم وأن يدخل في دين الله سبحانه وتعالى ويسلم، ولا يقال على قلب المؤمن ميتا. Jadi tidak dikatakan hati yang mati itu untuk seorang mukmin. Ya, hati yang mati itu adalah untuk seorang yang kafir. Seorang mukmin hatinya itu tidak akan mati, akan tapi hatinya akan tertimpa penyakit. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali, ya, ataupun memberikan hati bagi seorang mukmin itu yang sakit tadi akan dihidupkan kembali jika dia juga berusaha untuk menghidupkannya. أنا أريد نفكر بالنساء والأطفال تراعوهم، فهمت؟ يعني لا نريد أن نطيل عليهم كثيرا، النساء والأطفال هؤلاء، فهمت؟ هل قد أطلنا عليهم كثيرا؟ النساء والأطفال. أيوة. هل يشق عليهم هذا الطول؟ يتعبهم هذا؟ أليس كذلك؟ أسألهم. نأخذ إن شاء الله سؤال آخر إن شاء الله. أيوة، ما تريد هذا؟ يعني متعلق بالروح، يعني اتفق العلماء بأن الروح هي مخلوق من مخلوق. أقول بارك الله فيكم، هذا السائل أوضح لك واضح؟ لا بأس. توضح للناس السؤال أنت ثم أنا سأجيب. وضح السؤال للناس في الأندلسي يعني. Di sini ada yang bertanya bahwasanya para ulama telah sepakat bahwasanya ruh itu merupakan makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kita mengetahui bahwasanya يعني هو يسأل يقول إن الأرواح تموت، كيف تموت وكيف يصير العذاب في القبر وقد ماتت. Nah, ya, intinya dia bertanya tentang bagaimana permasalahan ruh. أقول بارك الله فيكم، موت الأرواح ليس معنى موت الروح فناءها وانتهاؤها، لا، موت الروح انتقال فقط، لا تنتهي، تنتقل بس من حياة الدنيا إلى حياة القبر، إلى حياة المحشر، إلى جنة أو نار. الموت الروح لا تنتهي، ولذلك العلماء ذكروا من الأشياء التي لا تنتهي الأرواح، فإن الأرواح موتها انتقالتها فقط وليس فناؤها وزوالها. واضح هذا؟ Ya, berkaitan dengan ruh, para ulama menyebutkan bahwasanya ruh itu tidaklah habis, walaupun dia mengalami kematian, tapi hanya sebatas intiqal, perpindahan. Itu ruh itu berpindah dari kehidupan dunia kepada kehidupan yang berikutnya, kehidupan barzah atau kehidupan alam kubur. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya sesuatu yang dia tidak habis, dia tidak fana, yaitu ruh. Sementara jasad ini nanti akan habis, tapi ruh tidak, dia hanya sebatas perpindahan dari kehidupan dunia kepada kehidupan yang berikutnya, fase yang berikutnya. من أجل النساء والأطفال بس نعتذر للأخوة، من أجل النساء قد أطلنا عليهم. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini kata beliau, karena beliau melihat anak-anak sudah pada gelisah, kan gitu ya. Mungkin para rumahnya juga sudah gelisah, sehingga kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa ditarik faedahnya, dan mungkin kita akhiri dengan kata-kata tulis. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ونسأل الله أن يجعل هذا المجالس وجميع أعمالنا في ميزان الحسنات، وأسأل الله كما جمعني بكم في هذا المكان أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى إخوان على سرر متقابلين.
وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت